Hello, dito po ako ngayon sa field and salukuyan nagtatrabaho pero nilapitan kami ng parachute vendor o peanut vendor. So bibili kami and magpapaalam ako sa kanya kung pwede ko siyang video. So normally pag higaan po kami rito, ilalapitan kami ng bata na hinihingi ng pagkain or magbebenta sa amin. So ngayon ay bibili kami ng parachute o mani. Lalako sila ng sariwang mani, pwedeng ilaga. So bibili kami. Ha? 2,000? 1 koro, combien? 1 koro. 500. Sengsa? 500 daw isang takal. So dalawa, 1,000. 2 koro. So ito siya nagtitinda. Kita nyo, napakaswerte ng mga babae sa atin. Ano sila. Dala-dala niya yung baby niya matutulog. This, bebe, por toi? Quel âge? Bébé, quel âge? Ouais. Et 1, 2 ans, 3 ans. Combien? 3 ans. À partir de quel âge mettez ici? Quel âge met au dos? Non, ça va, plastique. Non, on a le plastique. Un coro. Tout ça, c'est combien? Ouais. Si on a... Ini 1,000. Ini Woo! 1,000. 2,000. Okay. Tout, on prend carrément tout. This your baby? Ta maison où? Maison où? Combien? Quand tu mets ça là-bas là. Toi rentrer combien? Après. Oi, oi, oi. Oh. Amigo, pastor. Hmm. One chop. Chap chap. Chap chap. Ibig sabihin nun pagkain. Chap chap. Lo mo. Okay, stamin. So, kukunin ko yung aking tubig, ibibigay ko sa kanya. Kasi kawawa naman. Yung pinanggalingan niya, sabi niya is Kome. You would think of that, yung distance from here to Kome, that's around 20 kilometers. Naglakad lang siya. Malaking sacrifice para sa kanya. And then, swerte na rin siya kasi nabili namin ng 2,000. Bambilo. Ha? Sabon! Bambino sabon. Ano pa sabon ah? Nahingi siya ng pera pa daw pambili ng sabon. Yes, mga bukular dyan. May sabon ba kayo? Nahingi siya ng sabon. Pampaligo daw sa ano. Sa baby. Ha? Bambilo. Keep large poco. Bambilo. Deme. Bukas pag nakita tayo. Deme! Large poco. Meron ako mabang Marami daw pera yung kasama ko. sa pera. I-video nyo nga ako. 1,000 Oh, amigo. Video? No. Foto? No. No? Bambilo. Don Bambilo. large. Doon, larja? Aye. Yan na pa, larja, por bambino. Large poco. Parle seulement gambay.
Seulement gambay, no Arab, mafi français. Okay. Amin larnya beaucoup. No buko no. Larnya beaucoup technique wala no larnya. C'est bon. 2000, c'est bon. L'eau aussi, c'est bon. Toi, rentrez, comment vas? Comment vas? Kami pas. À pied? Piéton comme ça? Marcher, marcher? Marché. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon. Demain, moi, amener sabun. Deme say. C'est demain. Si moi travaille ici, demain, moi, amener sabun. Ok? Okay. Ok. Merci beaucoup. Merci hein. Merci. De rien, de rien. Beaucoup. Beaucoup technique. Merci hein. Oh, ya pa problem. Yan na pa problem. So, aalis na po siya. Pupunta siya pabalik na siya ng Yo, rentre, comibas. Ayun. Kasama niya yung baby niya. Yan na pa. Cover for baby. Tresyo ah. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Ang puti na muso. So yun, dadalhin niya yung baby niya, nakalagay sa ulo yung kanyang ano, yun. Yan, yan na yan, dalahin niya hanggang sa Comi Base. Comi Base ha? Okay, merci. So very good balancing, kaya maraming mga model galing sa Africa kasi bata pa lang marunong na sila mag-balance. Okay, merci.